कुडतरीचो आमदार रेजिनाल्डो लॉरेन्सोन मायना कुडतरी पुलीस ऑफिसर, वीज अधिकारी आणि हेर कामगारांचो भोवमान केलो। तांच्या देखदिण्या वावराची दखल घेतात रेजिनाल्डन सांगले। Sarpanch along with his members wants to felicitate the PI and as well as the JE. आमी अनेकूय प्रोग्राम करतात। आमी सगळ्याचे स्टाफ आमकां पडे हेल्प करताय तांकां आमी फेलिसिटेट करूं सोदता। I mean for all the work they are doing for us. See, it is always like this. I mean जायदां तेचे कंप्लेन करतात पण एप्रिशिएट करपाक आमी आसनाय। So first we want to appreciate them. So we will be felicitating सगळे staff from top to down जे आमकां लागताय तितलेच। But we begin Panchayat and initiative घेयला। Panchayat and MLA will both felicitate them and the program will be announced shortly. But in the meantime आमगे पड आता पावसांत खूप त्रास जाले, खूप टिका जाल्या। इतू हे जाल्या की रिप्रेजेंटेशन दिवून घेवन गेले बट एवरी इयर सेम प्रॉब्लेम जाता। आणि त्याच टायमा भितर एक म्हयनो वर्सां वर्स हिस्ट्री काड इतू वर्सांची तो फर्स्ट पास येता तेन्ना एक म्हयनोभर त्रास जाता। बट जे दिसा त्रास जाता ते तेन्ना जेई ते लायनमॅन ते सगळे आमी पासून रस्त्यार आसताले आनी पुलीस रस्त्यार आसता। आमकां राती कितें जाल्यार तो पुलीस पावता, आमकां राती कितें जाल्यार तो जेई पावता। तो जेई वचय आमकां कितें त्रास जाता ते आमी एकले जाणाय। So we have decided to begin with, we have decided Sarpanch along with the MLA and his team is going to felicitate both of them. आमी एकदांनी आमगे जी आख्खी टीम आहा ती आमी फेलिसिटेट करतले आनी आमकां जाय, आमकां बरें कॉपरेशन जाय, आमकां आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी जालो जाय। म्हणजे लोकांक जे एक सामान्य मनशाक त्रास जावपा जायना हें आमगे काम। सो वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दॅट एज अ टू वे आमी फेलिसिटेट करता आसतना कंटिन्यू द वर्क दॅट यू आर डुईंग फॉर अस एंड दॅट वी विल बी हॅपी। आमकां कांय पॉलिटिकल इंटरफरन्स कांय ना। म्हाका दिसता मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन दोन्ही तुगे पुलिसीन जावं लायटी डिपार्टमेंट आनी दुसरे डिपार्टमेंट कोण कितें उलोवपा सगळे आहाय बट इंटरफेरन्स म्हणटे मुगे ना तांकां। म्हाका दिसना पंचायतान देखून कितें कोत्ताय मुगे एडवायस तांकां आनी मुगे रिक्वेस्ट हेल्प ऑल द पीपल। लेट दे बी अ कंड्युसिव्ह एनवायरमेंट म्हणजे सगळे लोकांक मुखार घेवन वचपाचें। सदां पॉलिटिक्सान एकूच आसता सदां सगळ्या मुखार घेवन वचपा जाय। सो परतून एकदां I congratulate both the PI and the JE. I congratulate the Sarpanch, Secretary आणि आमगे थोडे members Sarpanch, Secretary, members and some citizens who are here that we look forward in having a very good constituency. एक मॉडल कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाक आमी प्लॅन आहा आणि तो साकार करपाक आमी लोकांक मागतात कॉपरेशन मागतात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।